Sir Philtay. Ako rang mag-surf pero ayo pag madam sa ako. Di man na si Lula nak. Uy, di na si Lula oy. Ja, Lola har vært her i sted. Ja, Wala mo gud di man na si Lula nak. Hun har vært her og kjøpt påskeegg, ja. Oh. Jeg trodde hun har Si vært her. Gracel, hello, pandamay. Pandamay daw ingon ni si Snow. Påske her Miss Novi, ingon ni ano si Gracel. Må dere vente og Si se Gracel, salamat. det vi skal ha. Magpalit og candy. Skal gå på med. Kay kuan, tingnan mo panay ang kuan niya. Ha, unsa? Unsa ano Sir Philtay? Balik-balik ra ba niya akong istorya ka makalimot ko. Ading konsehal Philtay, sabi si Gracel. Ingon ko mag-end na no, pero wala ako nag-end. Kain tayo, salamat si Gracel. Ano daw? Philtay, basta Bisaya, kuan jud na ng kuan. Ay, nako ako magsalapid-salapid din akong dila. Ano tawag nito eh? Halo-halo na tong aking lengguwahe. Kaloka ako, sabi ko lang ako. 15 minutes. Enjoy ti Gracel from Sir Philtay. Ayan, stay din ako. Final lagi ni pag saan eh? Blim, blim. Ayaw, pagsaba anak. Paakon ka. Thanks adding Philtay from si Gracel o Madam Best Nob kuan. Automatic ra. Det finns ikke Uy, unsay automatic? Snowy pa rin dyan. Wala nag-snow hindi nag-snow si Gracel. Pero ano siya, madulas ngayon. Ma'am Glay, hello. Haha, Ma'am Kuan, ayaw ko imarites. Naglili ra ko diri. Bitaw, gawin ko na lang siyang 20 minutes. Final na, mag-end na talaga ako in few minutes. Dito naman cloudy pero kahapon sunny day. Iba-iba tayo ng weather, no? Sa amin parang parang uulan. Grandma. Si Grandma asa man? Där. I bilen. Si Grandma day na di ay. Hello Tess from Ma'am Glay. Ma'am Lady Kuan, sabi ni si Snow. Ayan, na lang in a few seconds mag-end na ta. Påskeeggen. Uy, ang imong påskeegg to dito gitagawa ni Mama. Madam Lady Kuan, the original. Mamma. Ingon ni Sir Philtay. Anak, Ska vi öppna den? Då ska jag finna den då. gitaguan kay ni Mama. Ayan, salamat. Jag kan hjälpa pappa snart. May ako kayo i-view ha. Men jag kan just köla ikväll. Tuan na, nakuha na Madam G, sabi si Snow. Ayan, mag-end na tao eh. Kay nakailang ulit na ako ng sabi na mag-end tapos hindi naman nag-end. Ano daw? Ang urig Philtay si Ma'am Kuan Nob ug Boss Bensel Kuan, ahaha, sabi ni Ma'am Glay. Member na sila sa mga kuan group. Ay, mag-end na bitaw ko. Oy, sige, salamat ulit, mga lalabs. Pabakas ko para digid ko makalimot kay bungaw rabak ko. Makalimutin akets. Bye-bye. End na po tayo. Salamat sa 13 million. Thank you sa mga angels ni Lolo. Bye-bye na po. Hahakaw jud Ma'am G ang original. Si Gracel, nag-play ako sa'yo. Ingen ring. Hinayaan ko lang dun sa bahay. Hallå! Nagtanaw ang anak ko, karaw-karaw na. Ug na ay maapil sa group, di na pwede magic 3. Hahaha. Ay nako, Hala, salamat si Gracel sa pag-renew.